Toi, ce que dit la mukalenga journaliste, bon, le conclure que du dunga la mutu kwedi. Même beau intervenant volontaire, wa jugement ou mukala muhatuka. Ndi mwaka di lumu elu sanga da bu. Wachi ndi ngambana. Kalon mwane mwakunyai wa famille wan propre. Kadi bukalenga butirida bu. Ba to tinga butsiri ko to bufila to. Tatendo wakalongo propre. Kubu mushale butetetu mokuni ati meme mwanga tabukalenga kudi kakui matanda ku muchinto kumbelu kwenda kubana benda bakulu bana babana babo kokwa fami wanson le même yeye kwamani na chimeme mufu mtu kashari ku bukalenga mais tu vois ni mwenze bukalenga yeye ya tatu kalongo ni moyo ngambe ndonze bukalenga bishizana musanga wachinzeri chani somberi wanyu mpaka kanda wabile nyama bwali buli kwenzeka ndimo kwambe ni malwa demo anyi pasonga kaji bikala bala hankati tipo bambile kalongo kuba bantu ba moyo la mili ichikile boya kwa kwambe ne muli weni jini la kalongo toteba kalongo ubone mikande mweni kwa defe kweshi tutebeo tutepo kwaiti nyawa wa kuteka tutuma kumbuka moja fekolo kumukupande wa na kuwe mumugunda wambele papa vumoshe ba kumpeshimera ubu kumudi muchinta muhende mudi mwana mtepo kitabisha toni binembo la materi kubele mubwalo hapo mudi bufika kwenza ma decision akumwele connaître nao bushefu wako kwa kanda binenyembe abo bamone kulimbula matero wakulu kimu bite biteto walikushebe decision wabo ubumwenzi kudemisatero wa territoire bine mo mwiri bede bambere kalongo lituye tufunda yi province c'est-à-dire bokufunda gouverneur bamwambeni kini libuko keshibuli mo kushebe decision ne acte wa poser nenda mala bukalenga to tumu baya utubadi kwa cour d'appel wa mbujuma ya wakasa oriental bobo manyu kufika bafunda gouverneur même voba baluishao même kukushala interna volontaire wani bwana halipa chimone bali gouverneur sajil bali baluja mai mutu lakini gouverneur wa shala uri perdre to uri perdre même guluhani comme intervenant volontaire bamanyo kupanda musampo batumukaleji bamoni non d'ailleurs même ndini arrêté ministériel na arrêté wa gouverneur kile mokushibe arrêté ministériel ikale kai mokushibe ya kada mu décision wa administrateur pour kai ba juge ngayabo ba long bamoni non comme ça vous devez reconnaître ou diamu le seul chef ou dini arrêté ministériel le mois que dit là lumwelu ni disanga dabu ndeo ni ngamba kabili famille renyan ndimba lombe le bantu babadini kabili to ndongolele matuka tele compagnie wa mimi ndi la famille wangu watu kusoma na mabungu bangele kutikalo ngwini ni bana bekonsu babdika la mudhana tuleja somba kale kubwalu uri muntu mo kwenze nimbuti tuleja atu tuleja ngana ya mu hondo mbole hamutu wakala tubanda tuheka bantu paka wale baba ni mo kubambile leleni tiyaye kuchinsasa enza mikanda tiyaye mu conseil d'état tiyaye mu cassation bali ba pere de tuya wali dibatu tuina bonso kwa me document ni shala kayini muri mutu ni le kushala tikete baso mahasho hetane kwa de duko kane di dilato ne kutunga ni kibya kale bimba kabiti ni bishal tunga ni e wale je wenda mukanda ba reconnaître le administrateur même kuleje wa ma reconnaître le ministre ba reconnaître
gouverneur mais reconnaître que de cour d'appel don so habiti bien kala mu ni so me bantu bo so mbim les gens même hadi matu kwa nyakumbana mumu votatu ko lo hande muri monene ngakolo ni bingenze kala hanje ninge ba hayi muntu wa mukachi mafamili erenian chimwame na mwana chimwame na mukalongo chimwame na mwana etu yonso udi mudi kudanyi udi mumwene kende mashako la manao okande benyamba ni musungu même muchekala muni moyinu amushindu voix chef ko lo mungeze la mukulumba parce que il am galen journaliste ndingaje sanga ni tubaji bol ni mayini pouvoir mwinaye mukongo wetu mchini alitobere tamani ko kose dansho ko kamune udingenyi kwenda mumo wo kutuhika meli mikando wali kibele balonda ni mikando ni sanga besu di bam bakwata ba autorité bon sukumachi wali muntu mukwa bwanito bwachinyi bwali kambene mushino kujoka bili kuyibenda bafunda mikanda ito au contraire même yete muyena ya bili kutuba dako bali bafika bidamu kuli kwatela abantu ma condamnation exact kwa kai ni mwele imaginer et kale kapui toto kote beta empêchement à partir wale 29 le 30 nin kale kuba kwa kamba kogo kale bwala kwa bulu hanka chaha na tulehesha matuku après les 30 ans le 29 wa tutu kambela na buni tutu dano kana nang bantu mani musu ba tutu ina unto akuchina ke bantu ba punto ndike ba mu famille one propre mbangai ndinke ba kalongo ni bana ba bons ndinke ba kala la maître kala mo bila bantu kala mo bawo passer ka hang mona mboa kala mo bawo hadi ko mo kala ba ngombo maître kanyinde bendel kala mo bawo nyama butane liona kala ka bi mo bawo ndinke ba ka bi di ku justin kala mo bawo tenga kadi kala mo bawo ni bana betu on se ko ba kala hanyima ato tutu ilanga na mwa tetu kulongolo malo a development we wa musoko we amuto atetu kushala bo bana betu batule bintu bili mogweza musoko bubimpa même mantole bikwabu bili mogololo musoko bantu ba chana na batuseka bali baba dinga bali ba tire ma avantage c'est-à-dire quoi ete bezi mikanda no bali ba ko shobora ngampana bali ba ko bezi mikanda bili bigenge $500 bili bigenge $1000 bili bigenge 800 hado muheshi udwenzi mola wabone 1000 ni $100 yonse wedi wangato kudinga ka bili ngeji bali kampani bali kasa umoneke bili bigani ni byakukokesh udwamba ka bili nawo ngopala ka ndi sengelele surtout mobunyanya wabone makalongo umbu byabula kuloto meme ndi mwana kutire meme ndi mwana kwaltatu kabo mushila mu bukalenge buto umuntu akunda ito amani bakajira buye mwana chine mwana ndo chine nkomba ba mukulanga kabo ngambela nangu ne boba kunyanya bonso digule kujime ndimani ikila bobo ba benga meme ningo hayi byanze wala c'est pas pour la première fois même kulomba ni tulanga ne bana betu kwa kanda kwa kushu njile ninga kulilelo lumo kalansi wa mukuna bana betu bonso ni motela abu bajumwe ni uli mutulilao mwana tumulela mbukala mukokesho wetu ubaba batishile mudi kudetu wala mudi kwa mudi bantu babuni wachivo basunda mmema zambe ndi kuli mwezi na bene bafu bantu kulemba bali badanje kumone tolo wa mungu no bwa mbako kande benyema mudi ditala sauf ngunu myenda kuli bantu kalongo libamu bali ba kabe basi ditala arto baka bambe no funda imikanda mugende nene bano tabandar ka fly ku territoire ku secteur ya bimisho silanga de bande mona de nene ba mama ba famille nyan de pa di bande ba signé ka bi na sini droit mu ne ba famille muto wal ba ko mo ko tete ba mo ga ni droit we ko lu kwamba ndi mu ga mo ba u she tete ba ni droit we mo anu ya kanga na mun ga ni do kanga hade tete mo ga ni mo no nene lu hakya mo mu de mo be mo na kene mo kuli anga kila mahanga ito
mun kana gila an tama hanga diwa udi ko guda mu me kali bo bade wenta basungula ba we be nga kampan to wana ba uda mu wana wala sa ne mu kampan ita bi je bu ne ko ngande ka be ni dry an ben ta fundo ni kanda idi kay mo ko ba mu sina ba ga indi nambe talala di ko talala di ko na sen be be ba woto se ba di ko a parte ba territoire to ne ko si talala di ko ne wala ko ngena lubila ndomba kudi fami wa nyere nyang wa bene di humba somba di talala bene di humba en général en particulier bene di humba tsa ngela lubila kudi fami yere nyang élargi wa ko kompuna bantu bons ba ba di ko malumet ba di samba ko na ko di talala bilana na kudi ngambe ngela lubila kudi population yon Odi Balombolo de Bachef en réponse par village. Ndini 11 villages. Mon 11 villages ont soyé. Odi village où nous sommes au monde ma village mon quoi. Kali 10 qui ont sorti qui d'Ivoire. Dit kala kungu. Ou mo helao. On kala mata. Odi mo kunya. Bon ça va te dire na bo mo bo hel. Di kala kala ni talala. Ben jane mal tu hadi boal muntu mo ba bunda mo ben wal bu ba ngambila mema ka ben mo bo ko réagir bo ka yabo directement bon so sigala ni tala ni ko ko ba ya bambe ni ko di bale ba la ki bin sen le bon so ki kan na bo man bo ska muso ko ko